خرج سيدنا أبو هريرة إلى السوق ذات مرة ووجد أهل الأسواق في أسواقهم وأهل التجارات في تجارتهم فقال لهم فصاح بأعلى صوته ما بالكم في أسواقكم وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في المسجد. Diriwayatkan ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke pasar melihat orang-orang sibuk dengan dagangan mereka, sibuk dengan jual beli mereka. Kemudian Abu Hurairah berteriak dan mengatakan, "Kenapa kalian sibuk di sini? Sedangkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan di masjid." فترك أهل السوق سوقهم وذهبوا إلى المسجد وبعد زمن رجعوا فقالوا يا أبا هريرة كذبت علينا ذهبنا إلى المسجد ما وجدنا هناك ميراثا يقسم. Kemudian setelah orang-orang yang di pasar mendengar ucapan Abu Hurairah tersebut, mereka berbondong-bondong datang ke masjid ingin mendapatkan bagian dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kemudian didatangi oleh mereka. Setelah datang ke masjid, kemudian orang itu balik lagi ke pasar dan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, kami tidak melihat pembagian warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibagikan di masjid kecuali hanya halaqah-halaqah ilmu saja." فقال لهم ماذا وجدتم في المسجد؟ قالوا وجدنا حلقة تدارس القرآن وحلقة تتذاكر الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة هو ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن معشر الأنبياء لا يورثون إنما ميراثهم العلم والحكمة. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada mereka, "Terus apa yang kalian dapatkan di masjid?" Mereka mengatakan, "Kami mendapatkan beberapa halaqah. Ada yang menjelaskan tentang halal dan haram, ada yang menjelaskan tentang ini dan itu sebagainya." Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibagikan di masjid. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham atau dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu dan hikmah." وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya, "Jadilah kalian orang yang mempunyai ilmu, atau jika tidak jadilah kalian orang yang mempelajari ilmu, atau jika tidak jadilah kalian yang mendengarkan ilmu, atau jika tidak jadikanlah kalian orang yang mencintai orang yang mempunyai ilmu. Jangan jadi yang kelima. Jika kalian menjadi yang kelima, maka kalian akan binasa." فالنظر في وجه العالم العامل عبادة. Melihat di wajahnya orang alim yang mengamalkan ilmunya merupakan ibadah kepada Allah. والمتعلم الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لطلب العلم ذاك هو أعظم مطلب وأعظم عطية أعطاها الله سبحانه وتعالى إياها. Seorang yang diberikan kemampuan untuk belajar ilmu agama berarti dia diberikan pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang mulia yang Allah berikan kepadanya. والمستمع للعلم ولأهله ذاك يلحق بهم لأن مجلسهم يدخل فيه كل من حضره هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Orang yang mendengarkan ilmu sama saja dia termasuk orang yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dari orang tersebut, karena mereka adalah kaum yang tidak menjadikan orang yang duduk bersama mereka menjadi celaka. والمحب للعلم ولأهله وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته ذاك يلحق بالجماعة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم محب القوم المرء مع من أحب. Orang yang mencintai orang yang mempunyai ilmu
dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Rasulullah dan para sahabat, maka mereka nanti di hari kiamat akan digabungkan bersama mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mencintai satu kaum, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. فالعلم الذي ينفع صاحبه هو الذي المقرون بالمحبة. Ilmu yang dapat bermanfaat untuk si pemiliknya adalah ilmu yang disertai dengan rasa cinta. المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته ولصحابه. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sahabat dan cinta kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. فإن لو عبد شخص ربه سبحانه وتعالى بين الركن الحجر الأسود والمقام 70 سنة لم يبعث يوم القيامة إلا مع من أحب. Jika ada seseorang beribadah di depan Ka'bah di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim, walaupun dia selama ibadah tersebut selama 70 tahun, maka tidak akan dibangkitkan kecuali bersama orang yang dicintainya. لما امتلأت قلوب الصحابة محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاضت من قلوبهم العلوم والحكم. Ketika para sahabat begitu dalam cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpancarlah dalam hati sahabat ilmu-ilmu yang luas, pengetahuan yang banyak. دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ثوبان من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووجده هزيلا مصفر اللون فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبيك مرض أبيك عي؟ قال لا يا رسول الله ما بي مرض لكنني إذا مضى علي يوم لم أرك فيه لم يطب لي طعام ولا شراب ولا منام. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke seorang sahabat yang bernama Sauban. Didapati Sauban badannya kurus, wajahnya menguning, pucat. Kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sauban, kenapa engkau? Apakah kau sakit? Apa yang kau derita?" Maka Sauban berkata, "Aku tidak merasa sakit ya Rasulullah. Akan tetapi ketika satu waktu aku tidak melihatmu, tidak memandangmu, tidak akan nikmat bagiku untuk makan dan minum." فقال ثوبان رضي الله تعالى عنه ففكرت بيني وبين نفسي وقلت هذا في الدنيا فكيف إذا كان يوم القيامة إن لم أدخل الجنة لم أرك أبدا يا رسول الله وإن دخلت الجنة كنت في أعلى درجاتها وكنت دونك في المرتبة فهذا الذي هو أحزنني وهذا الذي أمرضني وهذا الذي لم أستطع تناول الطعام والشراب عندما فكرت في هذا. Sauban berpikir, ini di dunia sudah begitu menyusahkan, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti ketika di akhirat, ketika aku jika tidak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah berada di surganya Allah, aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau aku masuk surga, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di surga yang paling tinggi, sedangkan aku berada di surga yang terbawah. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah aku merasakan hal seperti ini. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا ثوبان المرء مع من أحب. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Sauban, bahwa manusia itu akan dibangkitkan bersama yang dicintainya. ففرح ثوبان وخرج ووجهه متهللا فرحا كل من وجده من الصحابة بشره بهذا الحديث ففرح الصحابة وابتهجوا فرحا كثيرا واتخذوا يوم تلفظ به هذا الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عيدا لهم لأن قلوبهم كلها ملأى محبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika Sauban mendengar berita gembira tersebut, terpancarlah di wajah Sauban kegembiraan. Kemudian keluarlah Sauban setiap ketemu para sahabat selalu mengabarkan tentang hadis ini. Maka bergembiralah para sahabat
karena di hati mereka penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melafadzkan hadis tersebut, maka hari tersebut mereka jadikan hari raya. فلهذا كان السلف الصالح من قديم يربون أولادهم وطلبتهم على هذه المحبة قبل أن يعلمونهم الصلاة والطهور والوضوء. Karena hal inilah para salafun as-salihin, mereka mengajarkan putra-putri mereka untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka mengajarkan kepada putra-putri mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan hal-hal yang salat dan lain sebagainya. لأن دين الإسلام دين المحبة. Karena agama Islam merupakan agama yang penuh dengan cinta. والعلم إن لم تصحبه محبة ورحمة فلا بركة فيه. Ilmu yang tidak disertai dengan cinta dan kasih sayang, tidak ada keberkahan dalam ilmu tersebut. وهكذا كان السلف يربون أولادهم على النيات الصالحات. Begitulah para sahabat, para salaf mengajarkan anak-anak mereka agar selalu menjaga niat-niat yang baik. قبل تعليمهم الوضوء والصلوات. Sebelum mereka mengajarkan kepada anak-anaknya tentang wudu dan salat 5 waktu. فطلب العلم أول مرتبة يفتقر إلى نية صالحة مقرونة بالهمة. Kemudian akan terpatri kuat di dalam diri mereka ilmu dikarenakan niat salihah mereka, niat yang baik pada diri mereka, sehingga kuatlah ilmu dalam dirinya dan semangat yang kuat di dalam dirinya. فيقصد بطلبه العلم وببناء معهده أو مسجده أو مصلاه إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإظهارا لشريعته لا لشخصه. Kemudian mereka membangun masjid, musalla dalam rangka untuk mensyiarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk diri mereka sendiri. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحيا سنتي فقد أحبني. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku. ومن أحبني كان معي في الجنة. Dan barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku nanti di surga. فأول مراتب العلم النية الصالحة المقرونة بالهمة. Pertama kali derajat dalam mencari ilmu adalah niat yang baik dan semangat yang kuat. المرتبة الثانية حضور مجالس العلم والاستماع. Kedudukan yang kedua adalah menghadiri majlis-majlis ilmu dan mendengarkan ilmu di sana. المرتبة الثالثة يفهم ما يسمعه وإن جهل شيئا سأل عما لا يفهمه. Kemudian martabat yang ketiga, dia memahami dari apa yang disampaikan. Jika memang dia tidak paham, maka tanyalah apa yang dia tidak paham kepada yang paham. المرتبة الرابعة حفظ العلم. Kedudukan yang keempat adalah menghafalkan ilmu tersebut. المرتبة الخامسة العمل بالعلم. Kedudukan yang kelima adalah mengamalkan dengan ilmunya. فإن العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. Karena sesungguhnya ilmu tanpa diamalkan ibarat sebuah pohon tanpa ada buahnya. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan ajarkan ilmu yang dia tidak ketahui. وهذا هو نور الإخلاص وسر الإخلاص الذي فاقوا فيه سلفنا الصالحون على غيرهم من العلماء. Inilah kedudukan para salafun as-salihun penuh dengan keikhlasan yang mengunggulkan mereka dari para ulama-ulama yang lain. المرتبة السادسة نشر العلم وتعليمه لمن يحتاجه. Kedudukan yang keenam adalah menyebarkan ilmu tersebut dan mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. ولهذا بنيت المعاهد والمدارس. لماذا؟ لإظهار هذه التركة العظيمة التي خلفها لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Karena hal itulah dibangun pondok-pondok pesantren, karena untuk menghidupkan
apa yang telah ditinggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن طالب العلم تستغفر له الملائكة حتى الحيتان في البحر تستغفر له. Karena para pencari ilmu akan dimintai ampun oleh para malaikat sampai-sampai ikan yang ada di lautan meminta ampun pada Allah untuk para pencari ilmu. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا بين أصحابه يحدثهم كأنه القمر بين النجوم الزهر. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan seperti bulan purnama di antara bintang-bintang. فأقبل 3 نفر. Datanglah 3 orang sahabat. أحدهم وجد فرجة في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. Yang satu masuk melihat ada tempat kosong di Majlis Rasulullah, kemudian dia duduk di situ. والثاني دخل المسجد لكن لم يدخل الحلقة وجلس بعيد عن حلقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kedua datang namun melihat halakah itu agak sempit, kemudian dia duduk agak menjauh dari halakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. والثالث أشرف برأسه ولم يدخل المسجد وخرج. Kemudian yang ketiga datang ke masjid namun dia melengoskan kepalanya, tidak masuk ke masjid, kemudian dia pergi. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, aku akan kabarkan kepada kalian tentang 3 orang. فقال أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه الذي دخل ولم يستحي أو يدخل مجلس العلم وهو يستحي يقول أنا كبير السن أو كذا، لا، يدخل والحكمة ضالة المؤمن ولا يستحي. قال أقبل على الله فأقبل الله سبحانه وتعالى عليه. Yang pertama, ketika mendapati majlis ada tempat kosong, dia datang, dia masuk ke majlis tersebut tanpa ada rasa malu, saya masih kecil, saya sudah tua dan sebagainya. Dia datang ke majlis tersebut, duduk di tempat tersebut untuk mendapatkan ilmu. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di majlis itu, maka Allah menghadap kepadanya. أي أقبل على خليفة الله في أرضه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل الله سبحانه وتعالى عليه. Ketika yang dimaksud menghadap Allah adalah menghadap penggantinya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah pun menghadap kepadanya. والعلماء العاملون الذين سيماهم التواضع وطريقتهم الاستقامة والتقوى أولئك هم وراث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Para ulama yang mempunyai sifat rendah hati, yang tawadhu dan ikhlas dalam mengajarkan, merekalah para ulama yang mempunyai sifat seperti sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما الثاني الذي جلس في آخر المسجد فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. Adapun yang kedua, ketika datang ke majlis dia malu, maka malulah Allah kepadanya. أما الثالث الذي خرج عن المسجد قال فأعرض عن الله فأعرض الله عنه وكان من المحرومين. Adapun yang ketiga, ketika dia berpaling dari majlis tersebut, maka Allah pun berpaling dari dia dan dia termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan. وهكذا مجالس العلم تزكي الظاهر وتزكي الباطن. Begitulah majlis-majlis ilmu yang dapat membersihkan zahir kita dan juga batin kita. إذ أن العلم مقرون بالأخلاق فمن لا خلق له لا علم له. Karena ilmu itu dibarengi dengan akhlak. Jika ilmu tanpa akhlak, maka dia tidak dikatakan orang yang berilmu. الله يزكينا ويزكيكم بالأخلاق الحسنة ويجعلنا وإياكم موفقين في هذا الشهر المبارك لإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Begitulah, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan zahir kita, batin kita dengan akhlak yang mulia, dan Allah karunia kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإنه ما من خلق في البرية محمود
إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. Karena tidak ada akhlak yang baik di alam semesta ini kecuali akhlak yang baik tersebut bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يأتي البدوي الذي لا يعرف شيء فيسلم على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقلبه مملوء محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنه تؤخذ عنه العلوم والآداب، دخل بلا أدب بلا علم لكن جلس معظما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم محترما للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقلبه مليء بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وتؤخذ عنه العلوم والأخلاق والآداب. Diceritakan ada seorang Badawi datang ke majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya dia orang amburadul, tidak punya akhlak, tidak punya adab, datang ke majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kecintaan pada Rasulullah, pengagungan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari majlisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan ilmu dan akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وهكذا على الإنسان دائما أن يبحث على نفحات الله فإنها في أوقات الله مبهمة، فعليه أن يتحرى الأوقات المباركة ويلتجئ إلى الله ويسأل من الله سبحانه وتعالى ما كان يسأله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hendaklah bagi setiap kita untuk mencari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala itu di waktu-waktu yang tidak kita ketahui. Maka selalulah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pemberian-pemberian tersebut, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap setelah salat 5 waktu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halal dan baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ulum katsira walaysa kullaha binafi'. Ilmu banyak tapi tidak semuanya bermanfaat. Innama al-ilm an-nafi' alladhi yaziduka muraqabatan lillah wa mahabbatan fil khairi wa ahlihi wa bughdan fil syarri wa ahlihi. Namun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kamu kepada kebaikan, ilmu yang mengantarkan kamu kepada cinta kepada orang yang baik dan cinta kepada amal-amal baik, dan mengantarkan kamu untuk benci kepada orang yang beramal buruk dan benci kepada amal-amal buruk. Wal arzaq katsira wa laysa kullaha thayyibah. Rizki banyak tadi tidak semuanya baik. Innama ar-rizq at-thayyib alladhi yu'inuka ala ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki yang baik adalah rizki yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man akala al-halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Dikarenakan orang yang memakan makanan yang halal, maka seluruh anggota tubuhnya akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa atau tidak merasa. Wa man akala al-haram 'asat jawarihuhu sya'a am aba. Dan barang siapa yang memakan makanan haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, merasa atau tidak merasa, mau ataupun tidak mau. Wal 'amal tahta masyiati Allah subhanahu wa ta'ala fa'mal lillah wa akhlis an-niyyah wa hassin dhannaka billah anna Allah yaqbal minka al-a'mal as-salihah. Beramal merupakan idin dan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnudzan yang baik, bahwa ketika kita beramal, Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yu'inu ala hifdh al-ulum hadha ad-du'a idha wadaba alayhi talib al-ilm qabla ad-dars wa ba'da kulli fariida. Allahumma aghnini bil ilm. Allahumma aghnini bil ilm وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Sesungguhnya ilmu yang doa yang sangat bermanfaat bagi para pencari ilmu adalah doa yang dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma aghnini bil ilm. Ya Allah, cukupkan aku dengan ilmu. Wa akrimni bit taqwa wa zayyinni bil hilm.
hiasi diri aku dengan kesabaran, wa akrimni bittaqwa, dan muliakan aku dengan takwa, wa jamilni bil afiyah, dan hiasi aku dengan al-afiyah. فالله يجعلنا وإياكم من المحبين للعلم وأهله ويجعل قلوبنا متعلقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته وأهل بيته. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mempunyai ilmu dan cinta kepada orang yang mempunyai ilmu, dan semoga Allah jadikan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah dan juga para sahabatnya. ويبارك لنا ولكم في هذا المجلس المبارك ولا ننصرف إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية. Dan semoga Allah berkahi kita di malam yang mulia ini. Tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ويوفقنا وإياكم لتلاوة القرآن وشهود ليلة القدر ليلة الغفران. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan untuk membaca Al-Quran dan kemuliaan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan diampuni semua dosa-dosa kita. ويصلحنا ويصلح بنا ويصلح كل من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. Semoga Allah memperbaiki semua urusan kita dan memperbaiki semua urusan yang menjadi urusan-urusan umat Islam dan muslimin. ولا يهلكنا ويهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. Dan semoga Allah tidak membinasakan kita, namun Allah membinasakan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan muslimin. وينصرنا وينصر بنا وينصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين. Dan Allah menolong kita dan menolong umat Islam dan seluruhnya negara-negara Islam dan muslimin. ويجعلنا وإياكم موفقين لكل خير ويجنبنا كل شر وبوس وضير. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala keburukan, dari segala kehancuran dan segala kejahatan. ويحفظ هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الأذيات والبليات والفتن الظاهرات والخفيات. Dan semoga Allah menjaga negara Indonesia ini dari segala gangguan, dari segala bala, cobaan baik yang zahir maupun yang batin, yang jelas ataupun tidak jelas. ويصلح قلوبنا وقوالبنا ويصلح نياتنا ومقاصدها ويجعلها على وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah memperbaiki hati kita, memperbaiki zahir kita, dan semuanya bermuara kepada tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويبارك في هذا المكان إن شاء الله ويوفق فيه بناء إن شاء الله صرحا علميا يوفق يملأه بالطلبة والطالبات الخيرين والخيرات والمدرسين الأكفاء الصالحين والصالحات ويجعله شعاعا تشع منه سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan semoga Allah Subhanahu jadikan tempat ini adalah sumber dari kebaikan, sumber dari segala ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan taufik untuk kaum muslimin untuk memakmurkan tempat ini dengan ilmu, untuk menyebarkan kepada Islam dan muslimin. ويسلمنا لرمضان ويسلم رمضان لنا ويتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan daripada Ramadan, dan Ramadan selamat dari kita, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وعليكم رمضانات مرات وكرات ونحن وإياكم في أتم الصحات والعافيات. Dan mudah-mudahan berlalu kita dari Ramadan demi Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. اللهم يا من وفق أهل الخير آمين الخير آمين وعنه عليه وفقنا آمين يا للخير الله وعنا آمين عليه. آمين اللهم إنا نبات آمين نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. آمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور آمين كلها يا رب آمين وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب آمين الآخرة آمين يا مالك الدنيا والآخرة. آمين اللهم اكف الغمة عن الأمة. آمين اللهم يا اكف الله الغمة عن الأمة. آمين اللهم اكف الغمة والكربة. آمين اللهم احينا حياة طيبة آمين وحجبنا يا عما الله يؤذينا في ديننا ودنيانا آمين وانصرنا على آمين عدوك يا الله وعدونا آمين وتولنا بولاك آمين واحمنا بحماك آمين وارحمنا برحمتك آمين يا أرحم الراحمين. آمين اللهم صلح قلوبنا وقوالبنا آمين صلح نياتنا ومقاصدنا. آمين اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما آمين بقي. آمين اللهم اعزنا بالطاعات ولا آمين تذلنا بالمعاصي آمين والمخالفات. آمين واغفر لنا الذنوب والسيئات آمين وابدل سيئاتنا إلى حسنات آمين ووفقنا للأعمال الصالحات آمين وجنبنا جميع البليات وجميع آمين واجعلنا في الحصن العصيم من جميع آمين الآليات آمين وفي الحرز المكين من آمين الذنوب والخطيئات آمين بجاه يا رب. نبيك محمد آمين. اللهم صل سيد عليه. السادات يا الله آمين. يا رباه يا غوثاه. يا غوثاه. اللهم آمين. يا كافي البلاء اكفنا البلاء آمين. قبل نزوله من من السماء السماء. يا الله يا يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غياث المستغيثين آمين. يا درك الهالكين آمين. أدركنا أغثنا بياه نبيك آمين. محمد الرؤوف الرحيم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.